Spark Center. ¿Qué sucede entonces? Jesús entregó su espíritu What happens then? That Jesus gives over his spirit. y comienza a profundamente en cada uno de nosotros And deep down inside of each and every one of a us decirnos y a enseñarnos begins to teach us and show us que el espíritu transformador de Dios that there's the transformational power of the Spirit of God. trae nuevos pensamientos, It brings new thoughts. trae nuevas formas de It pensar brings en mí. a new thought life. Mi carrera formalmente My scholastic career, es psicólogo clínico. Yo estudié psicología. he's a clinical psychologist. He studies psychology. Primeramente para entenderme a mí First of all, to understand himself, y luego para ayudar a otras and personas then to help others en el mismo orden, ¿está bien? in that same order. Y una de las cosas que es fascinante And one of the things that are es fascinating cuando te empiezan a explicar cómo la mente funciona. is when they begin to explain to you how the mind begins to work. Y como estamos en una semana profética, déjame unir esto con lo que te voy a decir ahora. And because we're in a prophetic week, let me unite this with what I'm about to tell you. La mente tiene varias funciones. The mind has different functions. Puede procesar información It can process information, y también puede almacenar and información, it can also store information, entre otras de las funciones. upon other things that it does. La Biblia dice The Bible says que cuando Dios creó todas las cosas, that when God created all things, las creó todas y perfectas. He created all things ¿Está de good acuerdo and conmigo? perfect. Are you with me? La Biblia dice también que Dios creó todo perfecto y completo. The Bible says that He created everything perfectly and well. Y la Biblia dice que Él puso un propósito en mí. And it says that He created a purpose within me. Y te dejé esta para conectarlo con esto. And I left you with this so I can connect it with this. Esta palabra prótesis, That word prophecies, la misma que se usa para propiciación, los panes. the same word that is used for propitiation, the bread, Pro significa a favor. it means in favor of. Los pastores pueden hacer aquí una campaña pro templo. The pastors can do a pro fund, Es a decir, pro temple. pro significa a favor de. It means in favor of. Y tesis, So thesis, cuando usted va a la universidad, posiblemente usted tiene que hacer una tesis. when you go to university, you've got to create a Que thesis. significa una propuesta. A thesis means O that un planteamiento. it's a proposal Entonces, or a cuando thought. Dios me dice a mí que Él puso un propósito en mí, So when God tells me that He purpose in me, que puso una prótesis en He mí, put a prophecy in me. Él está diciendo que yo puse algo de en ti que yo hablé a tu favor. He says, I put something on you that I spoke on your behalf. Por eso Él no tiene otra So He doesn't have any other form or way de hacer cumplir to make it fulfilled lo que ya Él habló sobre mí. that which He already spoke over Por my eso, life. como él fue el que lo habló, So because He was the one that spoke it antes de la fundación del mundo, before the foundations of the el world, único que sabe lo que habló sobre mí es Él. the only one that knows who He Por, spoke about me por was eso él Him. dijo, no te voy a dar esa asignación a ti, So He said, I'm not going to give you that esa me la assignment. reservo para mí. I'm going to hold that to Por myself. eso él dijo, y yo mismo haré cumplir mi And I propósito en myself ti. will make my purpose be fulfilled in you. Ahora, qué interesante. So it's so interesting. Cuando usted profetiza, When you begin to prophesy, la Biblia dice que yo lo resumo así. the Bible says, well, I resume it this way. Profetizar To prophesy es recitar is to recite las memorias de Dios sobre alguien. the memories of God over some person Porque ya habló Dios a mí. because God already spoke it to Entonces, me. cuando un profeta te habla, So when a prophet speaks to you, él no está creando algo nuevo en el momento. he's not creating something new in the moment. Él está leyendo en el Espíritu He is reading in the la Spirit historia que Dios escribió para the ti. story that God had already Él written for está you. leyendo el libro de tu corazón He's reading the que story Dios of le your está heart, revelando, and God is revealing to porque him eso que es nuevo para nosotros because that which is new to ya en us, Dios existe. it already exists in God. Entonces, Dios no te da una palabra profética So God doesn't give you a prophetic para word impresionarte en el momento. to impress you in the moment. Dios te da una palabra profética God gives you a prophetic para word anunciarte to announce to lo you que ya Él dijo sobre ti. that which He already spoke Por over eso la you. Biblia dice que yo soy nación santa. So that's why the Bible says that we Por are a eso holy dice que yo nation. soy la niña de sus ojos. That I'm the apple of His Por eye. eso la Biblia dice que yo soy cabeza y no That cola. I'm the head and not the tail. Que yo estoy arriba y That no I'm abajo. above and not below. Que nada me faltará. And that nothing is Que Él es gonna mi pastor. lack. He is Que Él he's me my cuida. shepherd. He Que Él cares for envía me. ángeles a mi That cuidado. He sends Que angels to share for me. en delicados pastos descansaré. In green pastures, He makes Eso me es lo que lie Él ya está down. diciendo de mí. And that's what God is telling over me. Por tanto, yo tengo que entender That's why I have to que understand ese es el propósito eterno que Dios quiere para mí that's God's eternal purpose for my life. y que yo necesito adueñarme de esa And palabra, I need to take hold of that word, ponerla en mi disco duro put it in my hard y drive, vivirla. and live that out. En una ocasión yo estaba volando de Puerto Rico hasta Indianápolis In one occasion, I was traveling from
Puerto Rico to Indianapolis, Historia real. and it's a true story. Y al lado mío había una señora And there's a lady next to y me, nosotros estábamos en la primera fila and we're in the first aisle que dividía primera clase, that was divided in first class, que yo llamo la clase de los inmortales, and I call it the class of the immortals. de la clase de los mortales que estábamos nosotros acá, And ¿no? to those who are immortals, Todo termina siempre en una cortina, ¿no? it always comes out to a. Entonces, veil, estábamos así, la curtain. cortina frente a nosotros. So we have the curtain right in front of us, Y la señora, después que despega, and after we dispatch or go, ella me dice, mira, the lady says, "Hey, escucha, se oye, la Listen. gente de primera clase se oyen acá hablando. we can hear the people from first class over here Y talking." al rato me dice, mira, And she said, in time, hasta la Listen. comida huele hasta acá. even we could even smell the food over here. Y me dice el siguiente atrevimiento. And she dares to say the following: Estamos tan cerca "We are so close, que pareciera que estuviéramos en primera clase. it feels like we're in first class." Ahí yo por poco me desconvierto. And then there, I almost lose my salvation. Y yo no la conocía, And I didn't know her, por tanto tenía que ir con anestesia, no iba poquito a poco. so I had to go with the anesthesia, Me pregunta, slowly. señora, But I said, ¿usted "Lady, ha volado en primera clase alguna vez? have you ever flown in first class Yo, before?" no. No. Ah, ya entendí el comentario. I said, I Porque understood the comment. podemos estar cerca, Because we could be close, podemos oler la comida, we could smell the food, podemos escuchar las conversaciones we de could ahí de ellos, hear their conversation, pero jamás como But- volar en primera clase. but it's never like Te flying in puedes, first te class. puedes saber la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, You could know the Bible from the front cover to the back cover, even the maps. pero si no vives las promesas que están dentro de esas But dos if you tapas, don't live the promises that es are como within volar those en covers, clase coach it's con like tickets de primera clase. it's like living in coach when you're Es right in front conformarte of con first class. saberla, It's be with conforming to know it, pero sin vivirla. but without living it. Entonces, por eso Dios tiene que renovar el puente So that's why God has to renew the bridge que conecta lo that sobrenatural connects the con supernatural lo natural. with the Eso natural, se llama mente. and that's what it's called, the Por eso la mind. Biblia dice, si yo no renuevo ese puente, That's why he says, if I no renew vas a that entender mind, la voluntad de Dios que es agradable y perfecta. then you're not going to understand the perfect will of God. Entonces, esa mente trabaja de una forma. So that mind works in a certain way, Escuche bien que estoy en la recta final. because I'm almost to the ending. La mente siempre está funcionando. The mind is always working. Aunque usted lo dude de ciertas personas, garantizado. Even though you doubt it on some people, it's guaranteed. La mente está funcionando. The mind is actually working. Y como la mente está prendida, And because the mind is on, la mente tiene que hacer algo. the mind has to do something. Tiene que procesar información. It's got to process information. Así que su mente es incapaz So your mind is unable de no procesar información. to not process information. Por eso, para usted no hacer algo, That's why for you not to do anything, tiene que pensarlo para no pensarlo. you have to think about it to not think about Por it. eso, si yo le digo a ustedes aquí, That's why if I tell you, nadie, no one, nadie, no one, nadie no one, piense en un caballo blanco. think in a white horse. Alguien pudo no hacerlo. Was anybody not able to do that? Ahora tiene un caballo blanco traumatizado en la cabeza. Aquí, So now you got a white horse Vete de over here aquí. traumatized in your Get on my head. head. Pero porque para no pensar en el caballo blanco que estás pensando de nuevo, Why? Because if you cannot Tienes to que not think about the white horse that you're tienes thinking que about now, pensarlo para no pensarlo. is you've got to think about it to not think about it. Por eso muchas veces So that's many te times pasan cosas como esta. there's some things that happen to you like these. Hiciste un trabajo importante, There's an important job. lo dejaste encima de la mesa de tu comedor, en You tu left it casa, on you left it on the counter of your house, y dice la siguiente frase, and you say the following phrase: que no se me olvide mañana. I'm going to put it there so I won't ¿Y forget qué it tomorrow. sucedió? And what happened? Se te olvidó. You forgot. ¿Por qué? Why? Porque programaste tu mente Because you programmed your mind para lo que no querías que pasara. to do that which you didn't want to do. Mira cómo la mayoría de la gente invita a otros a un lugar. Look at the majority of people invite others to their house. No falten. Don't miss. No lleguen tarde. Don't get there late. No se lo pierda. Don't miss out. Entonces, ¿qué muchas veces pasa? What happens many times? Faltan, se lo pierden, They llegan miss. tarde. They're not there and they're late. Porque se fueron con el televisor prendido aquí en el canal incorrecto. Why? Because they let the TV on the station that was incorrect. Escuche esto. Listen to this. Si usted ignora el diseño, If you ignore the design, siempre habrá maltrato. there will always be mistreatment. Si usted ignora el diseño de la mente, If you ignore the design of the mind, la va a mal utilizar. you will misuse it. Porque tu mente está diseñada para funcionar de una forma. Because your mind is structured in a Ahora usted certain está way. entendiendo So now you're porque understanding usted le dice a sus hijos, no griten, why you tell your children don't y scream, gritan.
And they scream. No corras. Don't run. Salen corriendo. And they're running. ¿Por qué? Why? Porque no corras Because don't run no es lo mismo que párate aquí. is not the same as stop right here. No falte Don't miss no es lo mismo que llega. is not the same as come. No llegues tarde Don't be late no es lo mismo que llega temprano. is not the same as Tu come mente no lo early. registra de la misma forma. Your mind doesn't register it the same Por way. eso Dios siempre tiene que estar That's why renovando God has to continue to be renewing nuestro disco duro, our hard drive porque la Biblia me dice because the Bible que de says la abundancia del that out corazón of the abundance of the heart, habla la the boca. mouth speaks. Entonces esa palabra corazón So that word heart, también implica tu forma de pensar. it also means the mind. Entonces si yo no renuevo el contenido de mi disco duro, So if I don't renew that hard drive, lo que yo voy a hablar what I'm going to speak es lo que estoy pensando. is that what I'm thinking. Usted sabe que usted puede leer la mente de la gente. Do you know that you can read people's minds? Y no estoy haciendo puki puki aquí. And I'm not being over here Porque, focused. pregúntame, ¿cómo usted sabe eso? Pregúntame. To ask me, how do you know Buena that? pregunta, te voy a decir. Good question. I'm going to tell you. Tú puedes saber lo que la gente está pensando You can know what people are thinking por lo que están haciendo, by what they're doing porque es imposible usted hacer algo because it's impossible for you que to no do esté something pensando primero. that you're not thinking about first. ¿Ok? All right? Importante. Entonces, cuando nosotros nos habituamos a pensar de una forma, So we're habitually doing things from a different way, from a certain way. terminamos haciendo constantemente lo mismo. We're constantly doing it the same way. Mira, le voy a hacer una pregunta. Look, I'm going to ask you a question. ¿De qué color es este papel que está aquí adentro? What color is that paper that's Diga, inside diga of it? duro. Blanco. Say it. Blanco. Ok. White. ¿De qué color es la camisa del pastor? What color is the Dígalo duro con pastor's cafeína, shirt? vamos. ¿De qué color son las páginas de su Biblia? What color is the pages Dígalo of duro. your Bible? Say it Blanco. loud. ¿De qué color White. son las nubes en un día soleado? What color are the clouds Blanco. in ¿De the sunny day? de qué color es el algodón en el hospital? What color is the Blanco. cotton in the hospital? ¿Y qué toman las vacas? And what do cows drink? No, las vacas toman agua. No. Cows drink water. Entonces, cuando yo me acostumbro a pensar siempre en blanco, 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 So when I'm always used to thinking white, 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 cuando Dios me abre una oportunidad nueva, when God opens a new opening for me, voy a responder leche, I'm gonna respond milk porque es lo que vengo practicando todo el tiempo. because that's what I'm used to doing all the time. Por eso Dios tuvo que sacar al pueblo de Egipto, That's why God had to take the people out of Egypt pero procesarlos en el to desierto, process them in the desert. porque si esa renovación no se daba en el proceso, Because if the renovation didn't happen en within Canaán, in the desert in Canaan, ellos iban a hacer una sucursal de Egipto, they were going to do the same thing in Egypt. of porque ellos Egypt, salieron de Egipto, because they came out of Egypt, pero Egipto no había salido de ellos. but Egypt had not come out of them. Entonces, para Dios poderte mostrar algo nuevo So in order for God to show you something y new revelar un propósito mayor, and to reveal a greater purpose el in you, Espíritu de Dios tiene que the tocarte, Spirit of God has to touch renovar you. tu entendimiento He has to renew your mind y comenzar a transformar áreas profundas de tu corazón. and begin to transform the Para que deep entienda la depths of your voluntad heart so you perfecta del can Señor. understand the perfect will of God. Mi primo Roberto My cousin Robert, decidió ir tarde a unas vacaciones a Disney World. he decided to go late to a trip to Disney World. Y él vivía en ese momento en Puerto Rico. And he lived in Puerto Rico at the time. Y él compró los tickets muy tarde, ya casi semanas antes del viaje. And he bought the tickets very, very late, almost a week Y usted before sabe que going. cuando deja eso para tarde, los precios son más altos. And you know that when you wait for last minute, prices Así are que- skyrocketed. Compró a sobreprecio. So he bought above market price. Perdieron el avión de ida. They lost the flight to go back. Esos días en el parque hizo calor récord, 108, They 109 were like grados. record heat waves in that time. Un calor 108. terrible. It was a terrible heat. Parece que el diablo se estaba pasando blower allí porque It, estaba it looked like caliente. the devil was just passing the blower on his hair or something. Perdieron un bulto. They lost a luggage. Uno de los niños se enfermó. One of the kids, Bueno, un desastre. they got sick, a desastre. disaster. Poco después me lo encuentro Afterwards, I see him y le pregunto, and I ask him, oye Robert, ¿cómo fue la vacación en "Hey Disney? Robert, how was your vacation?" Y in él Disney?" dio 2 pasos hacia atrás And he stepped back y twice, hizo así como And he cheerleader, said- de eso no me hable. like a cheerleader. Don't talk to me, man. Entonces eso me dio más curiosidad. So Ahora me va a I tener was que even contar more qué curious. pasó. So tell me about what happened, Y me man. contó lo que yo le dije. He told me exactly what I just told you. Si Roberto no renueva su concepto de Disney, If Robert doesn't renew his concept of Disney World, él
del presente hacia el futuro he from the present to the future, va a estar atado a una experiencia de su pasado. he will be tied up to an experience from his past. Entonces, un día que él esté aquí en el Woodbridge Mall So one day that he was in the Woodbridge Mall y ve a un hombre vestido de Mickey Mouse, and he sees a man, le va a caer arriba a golpe. ¿Por qué? a man dressed like ¿Por qué? Mickey Mouse because he hit him up Porque because ese estímulo en el presente that stimulus in the present activó todo un dolor de mi pasado. activated a hurt in my past. Por eso aprende este principio. So understand this Todo principle. lo histérico es histórico. Everything that is hysterical is historical. Todo lo histérico es histórico. Everything that is hysterical is Por historical. eso el Espíritu de Dios tiene que trabajar en esas áreas profundas That's why the Spirit of God has to work in those y depths llegar hasta allá abajo. and to go all the way Y el down. Espíritu restaurador en él The restoration power within comenzará a him traer orden, to begin to bring order, entendimiento, to begin understanding, revelación, to revelation, sanidad, healing, y revelación de lo que el proceso. revelation of the process. Porque muchas veces no entendemos por qué pasó, Because many times we don't understand why it happened, pero poco después entendemos qué bueno que me pasó. but later on we understand, wow, Ahora it's so good entiendo that it que Dios happened. me estuvo protegiendo. I understand what God Ahora protected entiendo que me from. eso me Now hizo I más understand fuerte. that made me stronger. Ahora entiendo que eso me dio una sabiduría Now, que antes no tenía. I know that it gave me a wisdom that I never had before. Porque aún Dios permitiéndola, Because even God allowing that, me protegió en el proceso. it protected me in the process. ¿Hace sentido? Does that make sense? Entonces, cuando Jesús entregó su So espíritu, when Jesus gave over his spirit, la renovación de esa mente the renewing of that mind, vino como efecto del espíritu. it came as an effect of the spirit. Por eso vivir una vida en el espíritu That's why to live a life in the spirit, es una constante renovación de it mi is a pensamiento. constant renewing of the mind. ¿Ok? En Argentina dicen algo bien curioso. So in Argentina, they say something very curious. Ellos dicen, el que se quema con leche They say that the one who gets burned with milk, ve una vaca y llora. he sees a cow and cries. El poder del pasado, The power of the past. la asociación. Association. Tu mente funciona así. Your mind works that way. Por tanto, no puedes proseguir hacia el futuro Therefore, you cannot continue into the future solo mirando las referencias de tu pasado. only looking at the reference of your past. Vea su pasado como el espejo retrovisor de su carro. Look at the past only in the rear view mirror of your car. Usted lo usa para referencia You use it as a reference point y para seguridad. and for security. Pero usted no puede guiar hacia el frente But you cannot drive forward solo mirando el retrovisor. only looking at the rear view mirror. Por tanto, usted no puede vivir That's why you can't live. Usted no puede vivir una vida You can't abundante, live a life that is abundant, pero con modalidad de sobrevivencia. but it's actually survival. La Biblia me dice que Él me dio vida y vida en abundancia. The Bible says that he gave me life and life in abundance. Así que la Biblia me dice a mí So the Bible tells me que a that través del Espíritu de Dios, through the Spirit of Él nos God, entrega el acceso a he gives us the access la to vida abundante. the abundant life. Por tanto, el Espíritu de Dios That's why the Spirit of God trae esa revelación a mi vida. brings that revelation to my Mira a la life. persona que está al lado. Tell the person next to you. Ahora sí nos fuimos. Dice la Biblia So the Bible que says Jesús entregó su Espíritu. that Jesus gave over his Spirit. Dice que el velo se rasgó, It says that the curtain was torn, la tierra se abrió that the earth shook, y los sepulcros se abrieron. and the tombs broke open. Y dice que los que habían muerto salieron a las calles. And it says that the bodies of the holy Imagínense ones qué clase de went out susto. to the streets. Sus parientes que habían muerto ahora estaban ¿qué? Imagine Cami- your forefathers were now what? Caminando y vivos en la calle. They were walking around Y freely in no, the y no es streets. Walking Dead esa cuestión que está en la And it's not televisión. no Walking Dead. No, that's not. Son gente resucitada por el poder de There were Dios. people that were resurrected by the power of God. La Biblia dice un poco más adelante The Bible says later on que el Espíritu de Dios fue hasta las profundidades de la tierra that the Spirit of God went unto the depths of the earth y le predicó a los espíritus encarcelados and began to speak to the jail, Para que ellos no the tuvieran imprisoned spirits, para que ellos no tuvieran justificación en el día del juicio. but they wouldn't have justification in the day of justice. En otras palabras, esos Judgment. espíritus encarcelados So that's why those jailed or those imprisoned spirits que habían estado antes de la presencia de Jesús en la tierra, that had been there before the presence of Jesus in the earth, si Jesús no bajaba if Jesus did not go down en el futuro, en el día del juicio, in the day of judgment, puede decir, no me puedes enjuiciar a mí, they're going to say, you can't put justice on me porque yo nunca tuve la oportunidad de arrepentirme, because I never had the time to porque tú repent no habías llegado because you had todavía. never come. Así que Jesús se encargó de ir a la profundidad, So Jesus made it his charge to go to the depths, cerrar la puerta de la close muerte the
death, the door of death, y de momento subir con las llaves. and automatically Y la Biblia come dice- up with the keys. Y la Biblia dice que entregó las llaves del reino a su iglesia. And the Bible says that he gave the keys of death to the church. Por eso usted va a ver que los muertos resucitaron. That's why the death resurrected. Porque el espíritu de vida había descendido a la Because the spirit tierra. of life had come down Y to the cuando el earth. espíritu de Dios de vida está en la And when the tierra, spirit of God of no, life comes in the no earth, puede haber nada muerto. there could be nothing dead. Yo creo que Jesús tuvo que ser tan específico That's con why I Lázaro. think when Jesus has to be so specific with Lazarus, Porque si Jesús decía, because if he said, resucita, resurrect, el poder de su palabra podía resucitar a todos los muertos de esa área. the power of God could just has resurrected every single Por person. eso tiene que decir Lázaro. That's why he had to say Espérate, no, Lazarus. Jaime, Marco, espérate, Not- tú te not quedas ahí Marcos, not todavía, Jaime, espera. no. Es No, Lázaro, la relax. cuestión es It's con just Lázaro nada más, Lazarus. está bien. I'm just going after Lazarus right now. Come forward. Bing. Pero bueno, eso es otra predicación. Vamos a That's another preaching. Entonces, eso que estaba muerto So that which was dead en la presencia de Dios solo está durmiendo. in the presence of God is only sleeping. Por eso usted va a ver que Jesús se aparece en la casa de Jairo. That's why you're going to see that Jesus appears in the Y house lo of que la Jairus. gente veía como muerto, And what people had saw as dead, Jesús lo ve como dormido. Jesus sees it as just sleeping. Porque en la presencia de Dios Because in the presence of no God, puede haber nada muerto. there cannot be anything dead. Así que cuando Jesús se acerca, So when Jesus comes cuando yo forward atraigo la and presencia I de attract Dios, the presence of lo God, que está estancado se mueve. what is stagnant Lo que begins to está move. muerto vive. What is dead begins Lo to que give está life. limitado se What is expande. limited, it becomes Porque la vida de Dios se acercó a mí. because the life of God came to me. Las cosas que estaban en The desorden, things that were out of order, el gobierno de Dios lo trae a the orden. government of God begins to put it in order. Por eso lo que estaba muerto resucita. That's why the dead things begin to come back to life. Y al final, And at the end, el centurión testifica a favor, the centurion begins to speak on behalf of, diciendo verdaderamente, saying, truly, este era hijo de Dios. you were the Son of God. Y qué interesante. It's so interesting. Cualquier oposición que tú tengas, Any opposition that you may cuando el have, Espíritu de Dios se when the acerca Spirit of God comes close y to se you manifiesta, and He manifests Himself, se convierte en un testimonio de victoria. it becomes a testimony of his story. Así que eso que están hablando de ti, So that which they're speaking esos about que you, te critican, the ones that are esos criticizing que no you, entienden tu the propósito, ones that don't understand your purpose, son parte de un proceso de Dios. they are part of a process of God. No pelees con ellos. Don't fight with them. No lo hagas personal. Don't make it personal. Lo que tienes que hacer es que atrae la presencia What de you have to do Dios. is attract Y the la presence of presencia de God, Dios va and the a presence of God is revertir todo gonna argumento en turn tu every contra. argument against on your behalf. Por eso la Biblia dice que Él pelea la batalla por... That's why the Bible says that He fights the battle for me. Así que es importante. So it's very important. Cuando yo quiero pelear la batalla, When I want to fight the le battles, estoy diciendo a Dios I'm telling God que su fuerza no es suficiente. that His strength is not enough. Cuando yo decido permanecer en ansiedad, When I want to stay in le anxiety, estoy diciendo a Dios I'm telling God que su pan no es suficiente. that His bread is not enough. Cuando yo decido permanecer en depresión, When I want to continue in le depression, estoy diciendo a Dios I'm telling God que su gozo no es that suficiente. His joy is not good enough for me. Cuando yo decido permanecer en escasez, When I decide to stay in le estoy scarcity, diciendo a Dios I'm telling God que su provisión no es that suficiente. His provision is not enough. Entonces hay cosas que tienen que pasar So there's some things that have to y que happen, tenemos que aprender de and esta we have to oposición learn of this opposition para entender que no es nuestra lucha, no es nuestra to batalla. understand that it's not our battle. Que cuando nosotros atraemos la presencia de Dios a When nuestra we vida attract the presence of God to y, our lives, y vivimos dentro del ambiente para el cual fuimos and creados, we live within the context in which we were created for, automáticamente lo que está en desorden a mi alrededor automatically that which is in comienza disorder a outside of us ordenarse, begins to comienza a align tener itself. entendimiento. comienza a revelarse a mí, It begins to reveal itself towards me. pero no es porque yo lo hice, But it's not because I did it, sino porque la presencia y el Espíritu de but Dios it's because trae the ese presence of the orden a mi Spirit of casa. God brings that order to my house. Por eso, Padre, que estás aquí, That's why, Father, that you are here. si tu hijo está en un momento de rebeldía, If your child is in a time of rebellion, claro que hay que tomar of precauciones, course you got to be precautious. pero lo mejor que puedes hacer But the best thing you can es do llenar tu casa de presencia de is to Dios. fill your house with the Llena presence tu of casa God. de presencia de Fill your Dios, house with the presence of the porque hay Lord. cosas que te pueden Because tomar there's 10 some años things con terapia, that they can take 10 years with therapy. pero un instante de la But presencia one de Dios puede moment in the transformar presence of the cualquier Lord can cosa. transform Es solo un anything. instante. With only an instant. Por eso David decía, es That's why mejor David que would say, it's un día, it's better one day. ¿qué dijo? Un día One day in your what? en tus atrios, en tu casa, In your courts. que 1000
than 1,000. fuera de ellos. Es mejor elsewhere. estar un ratito en tu It's presencia better to be one moment in your presence que 1000 días intentando hacer algo. than 1,000 days trying to do anything else. Ok, dos siempre será mayoría, Two will always be a majority, siempre y cuando uno sea Dios. as long as God is one of them. A mí me enseñaron en la universidad una verdad que cambió mi vida para They siempre. taught me a truth in the university that changed my life forever. Ellos me dijeron algo. They told me, Benny, existen solamente dos verdades. say, Benny, there's only two truths. Número uno, Number one, existe un solo Dios. there's only one God. Número dos, Number two, tú no eres Él. and you're not the one. Deja que Dios sea Dios Let God be God, y tú seas tú. and you be you. Hay dos oraciones que Dios nunca te va a contestar. There are two prayers that God is never going to answer, Y eso está difícil, and that's really hard. pero hay dos oraciones que Dios nunca puede But responder. there's two prayers that God is never going to respond to. Número uno, Number one, cuando tú quieres hacer algo when you want to do something que Dios nada más puede hacer, that only God can do, y cuando tú quieres que Dios haga algo, and you want, and number two is when you want God to do something que nos toca a nosotros hacerla. that it's our task to do. Por eso cuando Elías fue movido escapando de Jezabel, That's why when Elijah was escaping from Jezebel, estaba en la cueva, he was in the cave. en su pensamiento decía, In estoy his thought- solo, in his thought, he was saying to Me van a himself, limpiar I'm el alone, pico. they're going to kill me, mañana a esta misma hora estoy muerto. and tomorrow at this very time, I'm dead. Y Dios no tuvo misericordia, pero le habló fuerte. And God had mercy, but he spoke strongly to him. Porque Dios está comprometido con el propósito, no con tu emoción. Because God is committed to your purpose and not your emotion. ¿Y quién te dijo a ti que estás solo? And who told you you were alone? Hay un montón allá que no han doblado rodilla, Baal. There's a ton of them that have not yet bowed down to Baal. Este punto está claro. That point is clear. Ok, digo, ok. Okay, Entonces, que límpiate los mocos y por donde viniste regresa. so clean off your boogers and go the same way that you came from. Él no lo montó en un caballo de fuego y lo llevó. He didn't get him on a Él no le chariot and trajo a took him Jezabel back. a la cueva. He didn't bring Jezebel to the Y cave. dijo, ok, yo te mandé ahí. He said, no, I sent you over there. Y yo entiendo que hay procesos de aquí a And I allá. know that there's processes from here to Pero en el there. proceso de But aprender, in the process of tú vas a learning, tener que you're entender going to have to understand que obediencia es mejor que entendimiento. that obedience is better Por than tanto, por understanding. donde viniste regresa So the same way you came, y the same termina lo go, que te mandé a hacer. and fulfill that which I called you to do. Porque aunque parezca oposición, Because although it looks like opposition, siempre lo vas a ver como oposición. you're always going to see it as opposition. Siempre lo vas a ver como difícil. You're always going to look at it as difficult. Siempre lo vas a ver como un gigante. It's always going to be a giant to you Porque estás dependiendo de tu propia fuerza. because you're depending on your own strengths. La gente que depende de la fuerza de The Dios people that depend on the strength of God siempre ve los gigantes como enanos. always see the giants as little Porque small ellos saben que midgets no soy yo. because he knows that it's not Se me. trata de Dios It's about him. a través de mí. It's about God through me. El peor contrincante no es el diablo. The worst contingent is not the enemy. Puede ser Dios mismo. It could be God himself. Escucha bien. Hear El diablo carefully. está derrotado. The enemy is defeated. Es abusivo pelear con él. It's abusive to Porque fight with ya him él tiene la marca de Nike en la frente. Mi Nike ya está ahí. ¡Pum! because he's already got Ahí le the dice mark que of él está Nike on aquí, his debajo front. de la planta de mis pies. He's already done at the bottom of my Así feet. que esto es cuestión de tiempo con el tipo. So it's only an issue of time with the guy. Pero dice la Biblia But the Bible que él es says todopoderoso, that he is powerful. que él nunca ha perdido una And he's batalla. never lost a battle. Así que mi peor contrincante So the worst no es el opponent diablo, is not the enemy. es Dios mismo. It's God himself. Cuando le quiero hacer frente a él, When I want to confront él him, va a tener que confrontarme a mí he's gonna have to y confront decir me, contra mí. and he's gonna say against vas a me, poder. you're never gonna be able to. Así que es mejor que con misericordia te So aquietes it's better that you come with Y en- mercy, y entiendas que hay un propósito en esto, understand that there's a purpose in this, aunque no lo although you entiendas. may not understand it. Eventualmente te lo revelo. Eventually, I'm gonna reveal it to you. Pero es importante que entiendas But it's important for you to que understand esta leve tribulación temporera, that this meager trial, este pequeño peso que puse en ti, this small weight that I put upon you, va a sacar un destello de gloria que también is está going en to take ti. out a brilliance of glory from Y va a that's all glorificar mi within you, nombre. and it's going to glorify my name. Déjate procesar Allow yourself to be processed, y entiende que la oposición, and understand that the va a cambiar opposition is going to change cuando tú atraigas mi presencia a ti. when you attract my presence to you. Mira tus ojos. Back Center, 299 Barclay Street. Perdón Boy, New Jersey.